BJP State Amai Pupen Hanjang Langso Nang Kahumri. APHLC Asong Ingdeng Githam Amhang Githekani Kitalampon. Tekilangjun Lems Achatayalong Congress Kangdang Amai Kanipon. Kirilangso Water Supply Scheme Kichilot Aputak Usukapen PHA Department of Han Kapen Rem. Bukachanalong Congress Atung Bicycle Rally Kipado. Kadam Pinibota Kanbang Nili Sami Hunmili Tisopi. MLA Bang Hukilik Tebok Bomajo, Arkoini Paikora Isiani, Assam Pradesh May Puben, Kangdang Amayapan, Hanjangasuk Nakahumri. Lakha Roxy, Bukachan LA Angkak, Hanjanglangso, Donsuri Aklamalong, Kristha Pramuk Sanmilan Ame Kangnipon. May Chengchia Prang Kachapapon Aluhia Tumapan, Karbi Poho Lapen Assamese Kamusapen Archuponu. Bangso Amelong, Kachitong Dun Kachapapon Aluhi Sarpo, Assam Pradesh Mepo Akihai Ranjit Kumar Das, is President Akihai Dhon Singh Teron, Bukachan MLA Dr. Numal Momin, State VP Roton Teron, Lapen Penang An Ketekiringatum Chitong Dun. MLA Bang Pukilik Tebok Omlo, Lasi Alang Litumpen Kangdang Amay, Along Kipadopon, Asolsi. Nipaing ko raisi arnita Hanjang Langso Donsuri Aklamalong Akihai Assam Pradesh Mepu Wangpen Asonason Ningki Perong Alam Jaipon. Lapen Bukachan MLA Dr. Numal Mominapan Lapuan Kachingthur Asai Kidengpon Tekapot Alang Lipen Kechuru Pipajerpon. Tipot ma Assam Along MLA Doan Penke Dr. Numal Momin Hello Kachingthur Asai Kiwan Ki Ong Nelo. Pinpur me Bukachan LA Angkang Along Towar Apat 400 crore kilometer. Hospital Mate Se Kachelang Ahen Rihing Ame, Science Stream, Self-Help Group Atumapan, Suri Pokep Atangka Kipipon, Lason Si Doawapot, Ningche Teklongpen, Choruponlo. Lason Si Non Kewangji, Emele Kilik Ahut Lethota Pe Hai Pon Chonon Pusi, Lamte Jaipon. Dr. Numal Momin Ahin Penta Ke Papen, Kewangapot, Ranjit Kumar Das Apan, Kachuru, Pacherpon. Lasopi, Alang Lipen, Ningan Kripo, Congress Sorkar Chari Deadpen, Thang Kachingthur Asai, Dengpon Teklongli, Bonta, Non Alangli, MLA Mandet Penke, Bukachan Rong Supita, Bukachan Cheplang to that Ason, Pipotma, Akrongtin Kacheling Atawar Sita, Boka Atawar Selam Pon Lapno Pusi, Ninjepon. Anparta, Sorkar Pen, Nangipanong Pi, Rat Atumapan, Kelongdon Nangjian, Alangli, Evan Pisi, Rarapan, Alipalong Pondo. Alang Lipen Lam Jai dat api inod banghini ketekiring atomta RD doklong alam jaisi kachitong don ararapan ning patepen kiwangji MLA bangpu kilika hutta chepahai pona pusi lam the jai pon pen mesen pen me pajursi me cheka pon rinte Bukachan pen bodhesor teron News 7 Northeast এই বোকাজান সমষ্টিত 400 কোটি টাকা রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছে এই 5টা বছৰত পূৰ্বৰ কোনো সরকারে পাৰা নাই কোনো বিধায়কে পাৰা নাই 400 কোটি টাকা রাস্তাঘাট মই প্রেসিডেন্ট হয়ে পেলাই মই সৰ্বক সমষ্টিত 300 কোটি টাকা রাস্তাঘাট কৰিছোঁ আৰু এই বোকাজানৰ MLA পাহাৰত থাকি আসল কামটো কৰি দিলে 400 কোটি টাকা রাস্তাঘাট কৰিছে ইলেক্ট্ৰিফিকেশনৰ নামত পাহাৰ অঞ্চলত ইলেক্ট্ৰিফিকেশনৰ নামত প্ৰায় 300 কোটি টাকাৰ কাম কৰিছে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যে লাইট যায় এটা 300 কোটি টাকাৰ কাম কৰিছে তেনেকুৱাকৈ হস্পিটাল নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত 60 কোটি টাকাৰ কাম কৰিছে হস্পিটাল নিৰ্মাণকে আদি কৰি 60 কোটি টাকাৰ কাম কৰিছে আৰু কলেজ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষানুষ্ঠান নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত 30 কোটি টাকাৰ কাম কৰিছে মই জনাত মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কালি আছিলোঁ মই সুধিছিলোঁ যে মই বোকাজান যাম যে বোকাজানত কি কাম হৈছে কোনো ৰাইজক ক'ব লাগিব তেতিয়া তেখেতে সেক্রেটারিক মাতি আনি পেলাই ক'লে যে আমাৰ বোকাজানত কি কাম হৈছে অলপ সভাপতিক কৈ দিয়ক আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেক্রেটারি মোক কালি ক'লে যে 400 কোটি টাকা ৰাস্তাঘাট 300 কোটি টাকাৰ ইলেক্ট্ৰিফিকেশন 60 কোটি টাকাৰ হেল্থ সেক্টৰ 30 কোটি টাকা হৈছে এডুকেশন সেক্টৰ তাৰমানে মই জনাত তাৰ ওপৰতো আছে MLA ফাণ্ডৰ সুবিধাৰ জৰিয়তে তেওঁ সকলোকে দিছে 5 বছৰত 5 কোটি টাকা সুবিধাৰ জৰিয়তে দিছে তে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিধায়কসকলে যিমানখিনি কৰিছে আগৰ কোনো পূৰ্বৰ বিধায়কে কৰিব পৰা নাই কোনো Arkoini Pai Ingoi Raisiani Lakha Krepo Mahamaya Constituency Alu Dokmoka Higher Secondary School Patua Klamalong APHLC Indeng Kithom Amahang Kitekani Kitalapon
arkoi ni phai ingkoi roi sia ni por phai crazy malompen me chengchia ko me thang ana maphan ahir jume hangpon si puthot por phai crazy ra achiti malom mai pangcheng kono bang solong APHLC me pujai kathar pensi me jari ponu lapen bang swamai long alohiaman pen kachetong dun APHLC chunbang kursing timung APHLC mai pujai kathar lamjai sarpo angtong ingti kathar lapen penang an kithe kidingatum chetong dun lapen bang swamai long asomar bang kepen abat atumaphan chandri chanjai det anong I pipajerpon lapente APHLC me pujai kathar pen kaningje ponatengki non APHLC asong sarkar banglote inglong asu atumaphan si boreng avar sai sitame pipon chotpo lapen longle patta he hoi anta inglong asu atumaphan si pichotpo lake ni ke hanga tengali 6 schedule arona teng pese claim pon po posi ningje pon dong mukakpen rukasen kro news 7 northeast BJP, Kongri Tok BP BJP, Robina Tok BP BJP, Romoli Ogol B BJP, La Pena ko ASDC. APHLC power in Mark. Power. 6 schedule long left. Private unity long left. Zero down. Ingo 14 long number. Zero down. Hey, kati bang power in Mark. Hey, untuk private number. And back on the team. And back on the team. Go to the master. Go to the master. Go to the Berlin. Go to the Sakori Pilongle. KJMN Potali Pening Thanon. KJMN Potali Pening Thanon. Private unity long live. Private unity long live. Private unity long live. JI Qatar long live. JI Qatar long live. APHLC higher Lamar. APHLC higher Lamar. APHLC higher Lamar. Ponchayat ta bang aprang men kedo ningkan suri hini pen so se aprang men ta kedo potsi ponchayat ta ke bi la si ilitum a ponchayat ke ilitum ponchayat nang ni puli pugali ilitum ke nang ji bang ke itum hill tribe atum a ponchayat si ke nang ji po bang la ke constitution la pen sik schedule la teng pen la pen ke la hepini ke puateng ke la pen itum election tu ke highway ji posi chinilo la pen ke sakorian ta ilitum power banglote inglong so tum han ansi pichot po la pen long lia patta ta inglong so tum han ansi pichot po sik schedule ateng lage ning hang api ateng la pali sik schedule lo ateng la pen sik schedule bang atum ya tum pulo la ke bang atum han ke lang un alo pusi pulo homan pen ke do lokali pulo sita la bang so logi bi ke la ke itum ke pa pipik lo la si itum aphan hala bang pa prang o tum along kachipa homan dunji kachiping je kachipang bar dun unji aphan si la siksidole ke bi la ke Tekilangjun lems achatano Congress kamdangamai kangdipon bang swamai long non kiwangji bang kukilik mate election ahut apan kosong se Congress asong ahin pen kachipa hai ponchima ko rat aton ben chekhan chimu Lakha Grepli Korkanthi constituency along Tekilangjun lems along Congress amai kangnipon bang swamai long Montol Congress mepo housing krohin pen mai chupa hin ponsi mai japon May along alohiaman pen kachetong dun laki ex minister Khorsing Ingti DCCI secretary Sonjip Teron Langhin constituency Montol Congress Kongchun bang Indro Teron Ronsing Teron Renuka Teron P Moina Terang P Promeswar Ingti lapen Congress along Klembang Pubang Piatum Chetong dun bang swamai kibi lake Tekilangjun PCCI isiben bang swamai long kadokabe bang pharo isi sose amuluk Chetong dun lapen bang swamai long kibangji bang pukilik mate election ahot aphan kosong se Congress asong ki haji ma palang rat pen chethan chimum ponse bang swamai ingsam chin pen achun pon Langhin pen Mizoram hanse camera person Bharat Sahu News 7 Northeast ini ada Korkanthi constituency yang kan Tekilangjun PCC is workers meeting langsung Montol Korkanthi investment di Papua sepini raswa mailong itu misi awareness program di PON jadi itu sonan ruling circle pen
Sonti hewan mana cerok lok donai ma. Ate bala so government ke itu keco bai pen bahra kapre ke itu ke namlong le. Pini rat tum tan injering pilo. Pini lang tum lang daming no self help group amen pen along. Ha meeting ki bi. Pini self help group amen pupah ham kon po ada bangke BJP amai bidang ki. Laga kapre nane itu self help group a committee thane arju sedah la tumasina thane. Asinon itu mason son sipa along sita la tum almost 10 sita la self help group and bahera meeting na tum biu de. Ami thang BJP amai meeting ko sita tum biu de. Lasi pini ladak itu thek damlong lo je pini ahopet lo Karbi Anglong sita non bangke BJP aphan bangke muni tum chinilo. Rat tum chinilo. Lasi 2021 la non assembly election bangke aso alar chuji phan ke rat tum machi sigding lo ni na tum dak lang dak lo. Lasi kebam di ani bangke tum dak is Karbi Anglong sita long thama assembly sita itu kongres hak election lagi ni tum insurance lilo ke rak insurance tum bangke pini soal lam klar sipi ini Chiri Langso Water Supply Scheme Kichilor Apthak Usuka Pen PHE Department Aphan Kapinre BJP Kacharipon Karbi Anglong Autonomous Council Kitheke Dingatom Karbi Anglong Rongrop Atok Anu Chingthur Biglo Pura Jonghe Lechipen Daksata Karbi Anglong Rongrop Atok Anu ke non puta Chingthurun Thek Thelang Poke Klang Daklo Laso ang theke Lakha Krepi Korkanti MSC Constituency Lapen PHE Haurakha Division Angkang Samilangso Rongsopiang Kangkedo Chiri Langso Water Supply Scheme ke Thilot Hello Ningkan ingkoya prang Karbi Anglong Autonomous Council pen Bangso Water Supply Scheme Semarpolo non ke Bangso Scheme ke Thangnat Ali Avidetlo Lang ahem tap anta heno thailo Hemkom hemrai anta babbi je hopsi Pangram Supen ingnam pamandetlo So si PHE Department pen kelang ke bangre la pen amu ke bangria jok lang alang pong anta heno laplo Ing China paisong anta phalang no lapsi quarter ahem anta rakthang non ke bangso adim ke barpi barso ka chiti adim ke mandet pen hijim thome melo Laso jok hadak aratatum ing thir et alang jun long ledet si lang tok alang chihosi jon nang ronglo Central Sarkar pen adontin ing thir et alang ki jon long japhan Jal Jivan Mission ke dengpon apor ahutsi Karbi Anglong arlo Jasimet pet ke Chiri Langso Water Supply Scheme ki thilot pen Thangnat Ali kabidet ke therak meme alambino Bangso aputhak hadak aratatum batai local MSC lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tisophan pachinilo Sita piniarniata saiketeng theklongle Laso Water Supply Scheme ki thilot pen ke pateng pon pen rat atum abar cyclong japhan local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tisopen saiketeng pon ke heloving alamlo Sonsuri rat kisong ke boy ke pajok japhan pura rat aphan kachitong pen kachingki kachethan japora antavi Lamrihing mate phone lilota receive dor de la pen dengpon pe kisong ke boy along karjap tun japhan lapu an rat pen kachingki kachethan selet varet pulote arning ge the mate rat apharman arjap chedet si kimi lapen rat asai claim chedet si kimi lasinon kachari bom BJP sarkar atum ke rat aphan kachong thuilok asai si ke claim poke klang daklo Pherang ke athengnu usuka dipuaro amepu longsodar bepen kaning jebon ke BJP kachari pon Karbi Anglong Autonomous Council ke theke dingatum Karbi Anglong rongrop atok anu chingthor piklopu kaike ke hangkong ke kapachobai thektik alamno Athe rongrop ardo kedo arat atom ke sonsuri kisong ke boy charsi lon pensi piniarni anta chechak nang bom Lasinon kachari bon BJP sarkar atom ke chongthui sarpo se nangman thu dalo pose usuka dipu aro ameku longsodar de ahin pen ninje pontu Kidu Chiri Langso Water Supply Scheme amugang we tektik lasinon na sarkar atum kecelarman jipoke News Desk report News 7 Northeast APCC lapen KADCC atum kapin khat ponatengsi Bokajan Block Congress Committee atum chipatero piponsi Bokajan along bicycle rally ke padopon APCC lapen KADCC atum kapin khat ponatengsi Bokajan Block Congress Committee atum chipatero piponsi pinia dap porpai kre isia por Nijorapar Ward Nong 6 mithang asaihem along pen bicycle rally ke padopon Laso bicycle rally along KADCC amepu Khorsing ingti MLA Barim Klenglun ingti EM Barim Roton ingti KADCC Dunmepu Chandan Patikar KADCC Chunbang Surendra Singnar Bokajan BCC amepu Buddhesar Kathar Chunbang Ronjit Terang atom Chetonglun
Birta Kirib Dunlong Ahut MLA Barim Klingdun Ingtipen Kapachini Ponatengki India along BJP Sarkar Kewangpen Hormu Hortar Ador Kiso Kicho Ajang Thupen Chenglo Ges Han Hei Hui Lapen Ason Aron Kaselam Tap Ajok Non Rat Lapen Kadure Det Arat Atum Kiring Jia Pan Sungkrung Kangjang Nopsi Ninjin Lasi Lahaya Potak Prabchin Pen India along Asontina Hormuta Ador Pason Lap Tangji Buta Ninjin Lapen account along Tangka Tap Chompen Hormu Ador Pasut Waret Pulote Kinong pen mode kipadam nangsi ong muna asonmu. Lasi solangdo araratum bangso apolisi ke rat apan kipalu apolisi chotpu chini pameno apotsi non rat atum ta joy pen ke che odun bomlo puta pachini pontu. Pinilaso bicycle protest march and peacefully demonstration asai along Pinangan Congress claim bangatum chitong si Bokajan rong supiang kang an cycle bekpon si mesen pen pachun pon. Bokajan pen Budhesor Teron News 7 Northeast. ini bangke la dum cycle rally bangke dum la BJP adang sarkar khan atum bang claim chokchi dilo atum bang non jangtu adam bang pario lo non la namda puno te petrol puno diesel puno dam ke per liter 100 kg lo 90 para lo petrol ke lasi ratum ta ani chilo lagi lasi rat hoy into bang non ke la complaint kilo non BJP atum claim chokchi petrol pen diesel adam ke bari pochinon ke lang namda pulong te pias puno nang alu puno nang hala jangtu puno so adam da bari la motukan jangtu adam ta pias khaita lasi lahai bangke gon hidup ratum ta ani oil ke la into mangke congress mangke non ke la BJP sarkar dum bojoje non to ratum kisum hudlo ke non into mangke non ke la si bang memorandum te lam andu khana bonon SDO khan jate assurance pineng into khan la adam bang petrol bono diesel pa kom nei asilam ke se cycle ke da bokajan angkan kupilo congress party Pinya Birta Ponsi Kantonilo Kano.